video is gagawa tayo ng cloud sa CloudFront. So, punta tayo sa AWS. Tapos, i-search yung CloudFront. Punta sa distribution, tapos mag-create. Tapos, ayan. Sa origin domain, my website. Scroll lang. Tapos yung do not. Tapos ilagay dyan sa default root is index.html. Tapos create distribution. Ayan. Sana. Tapos, successful na siya. So, i-copy yung link sa detail. Tapos, mag-new tab. Tapos, i-paste doon. Ayan, nilalabas. Taga-binalonan ako. So, yun lang.